Village Committee election Khlaijakya bagai TTAADC ni Manthai Sokthairok sani Manya Wngwi Tongmani Bisi Kwdwkmani Yakulo Paithago Supreme Court Gosimung Rwjakha Bisi election ni bagai Honwi Sakha TTAADC ni CEM Purna Jamatia Ashlo koksanan thangai TTAADC ni CEM Purna Jamatia Sakha Kwdwkmasura romoi Bisi election ni bagai Supreme Court case Khlainani Tripura Supreme Bagra Pradet Kisur Teporma Paithago Supreme Court ni bukhakte Haste Haphang no tagi Rwjakha Bisi election Khlaijaknani bagai abo kaisa kotor victory hinai abo haikeno Tabuk Sakha Bisi election Khlaijakya ni bagai Chini Manthai Sokthairok musa sani manliya local sarkar kri ni bagai kami amsini lama hamya jeng firang kri school rok kri abo rokno tiyi chung kono mungsa khlai manliya hinai abo haikeno jungjalok khlai Tongmani nogai bagra pradet kisur teporma high court case Khlainani aro Gosimung Manya Wngwi Paithago Supreme Court case Khlainani nangkha abo haikeno Tabuk Sakha elected body kari hinke finance commission rangria jungno economically weak Khlainani bagai Tabuk ni Haphang Chini Manthai riya Wngwi tongkha aboni bagai Paithago Supreme Court thangnani nangkha hinai jotono hambai khulumkha Haste ni joto lokrokno kaisa video message ni bisingo sagani ni bosugo hani bangoni tini video message ni bisingti nirono kok kachana ni bagai tei kaisa Saknanwi bagai ma phaika जों जतनो साइमानो चिने महाराजा सुप्रीम कोर्ट कदंगमा रंगै बिसि इलेक्शन नि केस खाइमानि बागै मियाफ्रो बिसि इलेक्शन नि केस सुप्रीम कोर्ट चिने फेभार फाइका महाराजा केस खाइमानि फेभार अमो जय अमो कप्लाई इंमानि हास्तेनि जत तिप्रासा लुकुरनि बागै काइसा ऐतिहासिक दिन तै कप्लाई नि साल नैमान तानिके बिसि इलेक्शन यानि बागै Bisi elected body kering kha Bisi elected body kering mani bagai jekono finance commission ni thani wo rang sana ni bo kono rights kari kha hani bagai Bisi ADC Haphang ni control of kari kha ge Bisi election ngi ani bagai jeng ti prasarok busuk khoting kha ang nerono kisa share khainani mosubo Bisi committee ba jekono local body kri hangkha finance commission ni thani wo tabok rangmaya finance commission guideline agi ni simi shenajak je without elected body kono local body wo finance commission rang rohya hangkha chinoro puchung joto bisi 587 bisi proposal Rwnani bagai kuno elected body kri chairman kri member kri ni bagai rangmalia jono rangroya khlaiwi last 5 year jono tongloi tongkha protiti bochor kaisa financial year ro jodi 3 koti 4 koti kaisa bisiwo jeng samangmanani tongmani jekono line department ni agriculture ungthung fisheries ungthung nini rural development ungthung nini planning ni hoite ungthung DWS hoite ungthung jeng rega ni hoite ungthung jeng komse kom kaisa bisiwo minimum 3 koti 4 koti rang manani tongo ebong agiwo elected body tongpro manu phiaba tabok ni sarkar chini tiprasa amsaino tiprasa rokno bikrakhet Rwnani bagai elected body chongliya Khlainani bagai bisi election khailia omo sudu tipramo thani bagai losya समग्र तिप्रासा नि अर्थ व्यवस्था पंगु खाइ Rwjakha हाइसि तिनी बीजेपी खाइनाय CPM खाइनाय कांग्रेस खाइनाय जतनि बागै चिनि कुनो अधिकार सिकरि खा जे लोकल चिनि लोकल सरकार ग्राम सरकार जों चंगनानि बागै लोकल सरकार करिनि बागै चिनि कुनो समस्या न जों कुनो कक्सि सामालि हाइसि पारानि बररो आनेरो लामा करै दै करै इलेक्ट्रिसिटी फेसिलिटी माया स्कुल हाया जों सेसि सामालिया लोकल बडी करिनि बागै इंगे अरो जागाव ताबक चिनि महाराजा तिप्रासाने आसु crores and crore चिनि रां पैसा लस हुइ तमानि चिनि राइट्स करै तमानि न बुबाग्रा नाइमेलिया पहिला हाई कोर्ट केस खाइथा हाई कोर्ट नि परे बरक मानि यांखा तिनि हाई सुप्रीम कोर्ट कदंगमानि परे मियाव चिनि फेभारो महाराजानि फेभारो राइट्स रफिका सुप्रीम कोर्ट
Sakha within 45 days ni bisingo election khainani bagwi nirok ma khainai hai hini Supreme Court sairokha nge omo sini bagwi kaisa kaplai ni sal jodi chung thansa जों जदि कमिटमेंट रवै Tripura दो फाइनि जबा खायनाय के जों कप्लाय नु ताबो प्रमाण ओंफिखा हासि जों गबै बाय थानसा बाय जबा खायके कप्लाय ओंबो अमो बार जोंनो लाइबुमा फुनुखा दिनै आं सानानि मोसुगो बोसोक जों लसंखा बसर 3 कोटी प्रतिति बिसि रांमाया ओंखा हंके 5 बसर बोसोक कोटी ओंखा कायसा बिसि 15 करोड़ जों लस ओंखा 15 करोड़ कायसा बिसिओ लस ओंखा हंके जों हिसाब खायनाय सिरि 5 बसर जों रांमाया ओंखा हंके सिनि एरिया वो कम से कम एडीसी एरिया एडीसी विलेज कमिटी नि रांमा थाय 10,000 करोड़ नि साय गोबां रांमाया ओंखा हायसि नराव गूगल लो सर्च खायदि नेट लो सर्च खायदि Haste ni lokorok joto no saimana ni hingke nirok search khai Google lo sungdi je without elected body finance commission rang de rok ni sungdi haisi rang maya hi sajane ar jaga Google lo kahang ke clearly no na han bang Haste lokorok no sanani musu sungno economically weak khaine ni bagoi durbal khaine ni bagoi tabok ni sarkar rajya sarkar chini Tripura no Chini अधिकार Rwjakha Tongmani tini Supreme Court pojonto mathangkha chini bubagra tini जों omo jefan kaplai thung election of BJP phan paithung CPM phan paithung Congress phan paithung Tripura motha phan paithung haphang local law gram sarkar tongnani nangu omo Bharat Borsoni ganatantra ni raida tini je borok rajtantro korikha hi Maharaja no attack khainai rok ang nirok no sanani musugo challenge ronani musugo jodi nirok rajtantro kori hi honai rok tani election khaira gya tini election declare khainke nir bisi election declare khainke saimanai je niro asuk da podungui tongmani niro no kebu hamjai angnai niro ni logi kebu kori angnai tabo convener rowui niro no nok tanai rega tangro ya bura buri bataro ya hi hongui jonogon no sikri tongmani bagoisi nironi loge asuk tong tini election declare khainke nironi loge maspa kringne ingka asuk sanani musugu omachini ganatantra ni joy chini Tripura ni joy borok Supreme Court ni order by tabok bisi election khaine ni bad dongnai chini Tripura ni अधिकार जों मानानि बागै जों तैबो थानसाखे ground होइते कामी होइते सुरु खाइ Supreme Court जरा जों लराय खाइमानि अमो जोंनो हाइन हाइ फोरों रखा फुनुगुइ रखा लाइबुमा हिसाबै जों अमनो सोलोंजानाय माखा जे जों थानसाखे जबा खायखा हिंखे जों कप्लाय ओंगो उबाग्रानो ब्लाइखे हामबाय माराया फरो जोंनि Tripura बागै कन्टिन्युअसलि फाइट खाइमानि बागै Yakti haksa faising hinke Supreme Court ADC the Village Committee Songwari Hansake Khlainani bagai Haste Election Commission Tage Rwnnani Kokna di sanani thangai Haste Montrakra Professor Kwdwkmani Shaka Obokashalo Korokna Zungsalo Khlaimanani she Haste Haphang no abuna di Jora Rwjakha Jora Faike hinke no shanai Abno Karabu Shaka Chini bakakte Mungsha Kebeng Mung kore Bisi election no di Je Kebeng Mung fainai abo borok ni bagai no faika hanai Abo 2016 ni shiminu Khlaijakya lokorong no jungjalo Khlainani bagai Supreme Court thangka hinai fiaba Supreme Court ni wakakte mungsha Gosimung Rwjakha ko kaini election ongnai hinai Supreme Court sungmani she kaini chongbari wasabai naharide mano hinai aboni bagai date Rwjakha a date of firok mungbo ranai hinai জুডিস আছে এখনো তো সাব জুডিসে এরকম এটাও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে এটার জন্য ডেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই ডেটে আমরা উত্তর দেব যে বিসি ইলেকশন কেন ওরা জানে যে বিসি ইলেকশন কেন সম্ভব হয়নি আমাদের তরফ থেকে তো অসুবিধা ছিল না আমি তো ক্লিয়ার করে দিয়েছি তাদের কারণেই বিসি হয়নি এটা তো 2016 থেকে এমন না যে আমাদের সরকার আসার পর আর বিসি এরা ইচ্ছে করে দেখলো যে ওই ইস্যুটাকে কিভাবে মানে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় সুপ্রিম কোর্টে গেছে যা কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমরা আমাদের কথা বলেছি যে বিসি ওনাদের জন্যই বিভিন্ন সময়ে ওই বিভিন্ন কথা বলছে এবং আলটিমেটলি আপনারা দেখি যে 123টা যে ওনারা বিসি বাড়িয়েছে সেটাকে আবার উইথড্র করলো
তো এদের কারণেই হয়েছে। এখন বলছে একসাথে করতে, আমাদের অসুবিধা নেই, কিন্তু একসাথে আমি কালকে দেখলাম নিউজ পেপারে বেরিয়েছে, কিন্তু এরকম কিন্তু নির্দেশ এখন পর্যন্ত আমার জানা মতে আসেনি। কিন্তু এটা আমাদের জানতে চেয়েছে একসাথে করা যাবে কি যাবে না, তো সেটাকেও নিয়ে তড়িঘড়ি করে কিছু একটা বলছে, অদ্ভুত লাগছে আর কি এক এক সময়। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং।